the signs revealed by Jesus. Ang sign o ang sinyalis nga gipadayag ni Jesus Christ, una, false Christ and false prophets. Aduna unyay mutungha na baka kong Kristo o baka kong propeta. Sa unang panahon, hangtod karon, mapansin nato nga duna gyoy mga bakakong mga propeta, bakakong Kristo, bakakong magtutudlo. Pero isa kini siya ang gisulti ni Jesus Christ. According pa sa 4 ngadto sa 5, mingon siya dariya, og mitubag kanila si Jesus nga nag-ingon, pagbantay kamo nga walay makapasaag kaninyo. Kay daghan unya ang moabot nga magdala sa akong ngalan og moingon, ako mawang Kristo, og daghan unya ang ilang mapasaag. Amping da mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Nga dili kita madaog ug dili kita malimbungan niini na mga bakak na mga pagtulunan. Kay kung malimbungan ka niining bakak na mga pagtulunan, mao'y sinugdanan na ikaw mapukan sa imuhang espirituhanon nga bahin. Many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Daghan ba yun ang malimbungan niini? Sukad ka sa una hantod karon, we see cults, false religions, false teaching, sa nagkalaing dapit sa kalibutan, and even diri sa Davao. Makadungog kita og bakakon na magtutudlo, bakakon na relihiyon, o bakak nga relihiyon, o bakak na Kristo, mismo diri sa Davao, o sa uban na dapit, nining nasod Pilipinas, ug di lang sa nasod Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Ikaduha, makadungog kita og mga gubat, og dungog-dungog sa gubat. In verse 6 and 7, you will hear of wars and rumors of war. Makadungog kita og mga gubat, og mga dungog-dungog sa gubat. Doon na sila'y kalainan ng nadungog ni mga gubat o dungog-dungog sa gubat. Kanang dungog-dungog sa gubat, wala pa gid na'y aktual nga fight, pero padulong na sila makig-away. For example, ang Taiwan o ang China, dungog-dungog pa na lang ilaha nga magyera sila. Ang Pilipinas o ang China, padulong na punta daraa. Kaya kung maminaw ka sa, kumutanaw ka sa social media, even si Judoro, kung wala akong masayop, gusto niya nga musukul ta sa China. Kung musukul ta, kana dungog-dungog pa lang na. Pero kung maingon ta nga gira na gyud, mo na gingon sa Bible, makadungog ka mo gubat diha sa halayo ninyo o diha sa duol ninyo. Mual sa ang nasod, batok sa nasod. Nga kumutuo ka og Bible, kining tanan nga nagapanghitabo karon nakalatid sa Bible. Ang unang gira na hitabo Russia ug ang Ukraine. And then nibanos ang Israel o ang Palestine. Tapos may mga tendency pag ganito nga magkagubot yun diha sa Middle East. Tawid kay may salmot na ang Iran, ang Lebanon, may bomba nang naitabo diha sa may nasod diha sa sentro sa Asia. So may mga gubat ngayon, anak. Pero even before na may nanay mga gira, nation against nation, like sa Iraq against sa US, sa unang panahon ni Osama bin Laden, panahon ni Saddam Hussein, panahon sa Libya nga kinsa tong napatay pod nga king nila draa. So may mga gubat na mga anak, pero dili kini mao ang katapusan, but kini naga-remind ka nato na hapit na muabot ang katapusan. Around the world we hear of political chaos, especially diri sa Pilipinas. Karon gani samtang naata diri dito sa Manila, kung wala ko masayop, adunay dako kaayong rally nga gihimo karon dito rally sa pagpanaog sa presidente sa Pilipinas. Gitawag kini siya og political chaos tungod kay bisan ang mga leaders nato
gikan sa Congress, ngadto na sa Senate, ngadto na sa Malacanang, ngadto na sa mga appointees diya sa gobyerno, adunay mga nakanalaing mga prinsipyo o lain-lain na mga kanang ginahimo nga diin mo hinungdan nga mi alsa ang mga tao. O wala ta masayod kung kini ba siya mo resulta ngadto sa ikatulo nga kini ginatawag nato people power diya sa EDSA sa Manila. Pero kini kabahin kini sa mga sinyalis. Terrorism and conflicts between nations. This reminds us that judgment is drawing near. Dool na gyud ang katapusan sa kapanahunan. Ikatulo, famines, earthquakes, and diseases. Kung mayroon tag-famines, kining grabe nga hulaw, nga diin mo resulta sa kagutom sa daghan na mga tao. 1997, kung wala ko masayop, nakasinati ang Pilipinas og grabe nga famine ni atong panahon na. Nga diin malaos ang sagpot. Karon wala man tay inanang grabe nga init. Although init yun siya, pero dili pareha atong 1997. Adunay init karon og nakasinati gihapon og gilabihang kagutom ang mga tao. Ha? Ang mga di lang kasinati gutom karon katong mga anak og kontraktor, og anak sa kongresista, ha? Og anak sa senado, sa senador. O katong mga nakahunat na sa kinabuhi. Pero kining mga ultimo, kanang kung dili mo kaskas, dili mo kahig, dili makakaon, makasinati yung kapito sa kinabuhi. Ha? Then earthquakes. Last week, nakasinati og linog ang Bugo og ang ubang parte sa Cebu, sa probinsya sa Cebu. And then, katong Friday, mitubag ang Davao Oriental, nga mas kusog kaysa ilang nasinati dito And then giusban pagyud og gitawag lang kambal kuno daw to nga linog. Ha? Kambal katong 6.9 kay 7.6 or 7.4 man tong isa niya ka kambal. And then itubag ang Zambales gahapon. O kagabi may pagtayog na sa Manila o sa ubang parte sa Luzon. And then may ginaingon sila nga dunay the big one nga may tabo. Nga diin, according pa sa mga analyzer, ingon pa nila, sa Luzon or sa Manila alone, kung mahitabo ang the big one, kini siya mukutlo sa kinabuhi sa tao ngadto sa 35,000. Kung iapil ang mga silingang probinsya o syudad sa Metro Manila, mukabat ngadto sa 48,000 ang mahimong mga matay. Although makahadlok man siya, pero dili makalabaw dili sa Bible. Labi na kung mubasa ka sa Revelation. Katong gingon ni Ate Arlene nga mubalhin ang bukid ngadto sa laing nahimutangan ni ini. Ha? Kadto ang mas kuyaw. Nga iniglinog kanang bukid mubalhin ngadto sa laing dapit. Naingon pa ang Bible, kun imong padayonog basa kining Matthew chapter 24, kun imo ning humanon og basa, I challenge sa inyo nga basahan whole chapter sa Matthew chapter 24. Gisulti diri nga kadtong mga adlaw gipamub-an sa Ginoo. Kadto na mga katalagman. Kay kun wala pamubi sa Ginoo, walay mabuhi nga tao. Mo to'y gingon sa Revelation. Kung mubalhin ang kabukiran, wagi mabuhi ang tao. Kay pasabot ana, grabe na kakusog nga linog. Katong linog na hitabo sa Davao Oriental, dunay mga landslide nga nahitabo. 7.4 or 7.6 pa lang to siya. May mga landslide ug may nangamatay. May mga bato nga nangaligid gikan sa bukid nga mi adto sa kalsada. How much more kung balhin pa kinabukira, ilabihan na gid ka kusog nga linog. Pero igsuon, dili man na dapat nato kabalakan. Ang pangutana, ready ba ka nga diin kung muabot kini siya? Of course, kita na mga tao nga katong mga tao nga tinuod gayod na mga katawhan sa Ginoo, sakgawon na sila sa Ginoo. Dunay ginatawag rapture o second coming. Kining rapture o second coming dili ni parehas.
ang rapture una nga mahitabo. Mahitabo ang rapture una pa moabot ang kining ginatawag adlaw sa katapusan, kining great persecution. Inig rapture ana ang pasabot ana mutingog ang trumpeta. O katong mga kita na mga maabtan anang panahuna nga tinuod nga nangalagad sa Ginoo, tinuod nga may Kristo musugat sa Ginoo. Kanang mga nangamatay sa sementeryo or asa man sila gilubong, gilabay ba, gisalvage ba, gipaanod ba sa dagat o gibutangan ba simento, gihulog dito sa dagat. Kung mga tinuod to na may mga pagtuok ang Hesukristo, mga banhaw to sila tanan. According pa sa Tesalonica, muuna kato sila sugat sa Ginoo. O kitang mga buhi magsunod ning ini. Katong na sa sementeryo, mga ukab tong ilang mga gilubngan, mga abli to tanan. Dili tungod kay para mahimo silang zombie. Kung dili katong ilahang mga kalag nila musugat to sa Ginoo. Nya kita musugat puta sa Ginoo magsunod ni atong mga patay. Mao na ang rapture. And then mubanos ang great tribulation. Unsa man ning mahitabo sa great tribulation? Mahitabo ang kadtong linog nga giingon nga mubalhin ang bukid. Mahitabo ang kining ginatawag pagngit-ngit sa adlaw nga dili na musiga ang adlaw. Di na musiga ang bulan. Mahimong pait ang tubig na ang tanan makainom sa tubig. Bisan paglawasa, tigok. Ang tanan makainom og tubig, mamatay tungod kay mahimong pait ug mahimong blood ang dugo. According pa sa Revelation. Ang dulon na karon ginakaon sa ubang mga tao, ang dulon nga mukaon sa tanom, nimo diya sa uma. Muabot ang adlaw na kanasya dili na mukaon sa tanom sa imong uma. Kay kanang dulon mahimo siyang tanga. Mura sa scorpion. Naingon pa ang Bible, sa kabaga sa dulon, ang iyang dahunog sa iyang paglupad, murag mga karwahi o kabayo, nga padulong sa gubat. O ang target, mga tao, nga nabilin panahon sa rapture. So, kinsa man yung mga tawhanang mabilin sa rapture? Katong walay pagtuok ang Ginoong Hesukristo, wala nangalagad sa Ginoo, mga tao nga hilaw, mga tao nga wagid maluto, mga tao nga tigpakaruning-non, mga tao nga nagpatuyang diya sa kadautan. Mao ni silang makasinanti. And then, pagkatapos sa 7 katuig, suma total sa Great Tribulation, may tabo ang second coming. Ang second coming lahi sa rapture. Kaya ang rapture, dili man mo kanaog si Jesus diri sa yuta. Pero sa second coming, si Jesus Christ mo rule over sa tibuok kalibutan sulod sa 1,000 katuig. Second coming. And then, pagkatapos sa 1,000 katuig, may tabo ang white great throne judgment, which is katapusan sa tibuok kalibutan. Dakpon si Satanas, ilabog sa kalayo, ang mga nagsimba sa iyaha mo, sunod sa iyaha, o kita, o katong mga nangamatay, o katong mga nangarapture, padulong sa langit, then wala na, tapos tatanan. Oh, wala na. End na, wala na kalibutan. Ang mag-exist na lang, impyerno o langit. Ang king sa impyerno, si Satanas. Ang sa langit, siyempre, ang Ginoo. And ang Bible nagtudloan ha, na may impyerno o may langit. So muna atua gayod nga pangandaman, nga una moabot ang rapture, ready ka na. Ha? Ayaw ulat ang maabot ka sa Great Tribulation or Second Coming. Kay basin unya o dili ka ka-survive. Kaya nga naman, bago ka makalampas dito sa Second Coming, bago ka maabtan sa Ginoo, grabing lutos may tabo sulod sa 7 katuig. Of course, 3.5 years abundant year. 3.5 years kasakit na mga katuigan. Pag ang Bible nag-ingon, dili ka ka-survive, ani. Jutay lang makasurvive, ani. Ano man, dili mahitabo itong pinatikay. Biblical na siya. Katong gitawag, kung nakadungog na mo ng 666, na siya sa Revelation chapter 13, verse 17, kung wala ko masayo.
Walay makapalit, walay makabaligya kung walay patik sa iyang tuong kamot nga pangalan sa Satanas nga mao ang 666. Sayang agtang pod, apil agtang og sa tuong kamot. Diha na may tabo. Kung negosyante ka, dili ka nakabaligya kung wala kay patik sa imong kamot o sa imong agtang. Kung mamalitay ka, di ka nakapalit kung wala kay patik sa imong agtang o sa imong kamot. Now, famines, earthquakes, and diseases. Kini ato na rin na-experience. 2019, nahitabo ang COVID-19. Mga virus nga migo, dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan nga mikalas og milyon ka mga tao. Yatong 1900 or 1901, kuha ko masayop, may disease pod nga nasinati ang tibuok kalibutan at nga milyon pod ang nangamatay. Pero kining tanan, sinugdanan lamang. Earthquakes, storms, famine, and deadly diseases are like pandemics, all point to the truth that this world is temporary. Lumalabay ra gyud kining kalibutana. Usa ka na kapasidaan nga ni kanato nga kining kalibutan temporaryo lamang. Biyaan ug biyaan nimo ni siya. Talikdan ug talikdan gayud nato kini siya. Fourth, the changing character of people. Usa daw sa ulahi na mga adlaw mausab na ang kinaiya sa mga tao. 2 Timothy chapter 3, 1 to 5 atong basahon. 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Ingon padre apan hipaluik kini nga sa katapusang mga adlaw, mga bot ang mga panahon sa kalisdanan. Kay ang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, mapahitason, hambugiro, bugal-bugalon, masinupakon sa ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. Verse 3, walay pagbati, walay kaluoy, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, garbuso, mahigugmaon sa kahilayan, inay mahigugmaon sa Dios, nagbaton og dagway sa pagka-Dios nun, apan naglimod sa gahom niini, likay kini sila. Grabe ang mahitabo. Grabe ang mahitabo nga simbolo sa naghinapos na mga adlaw, which is nagapanghitabo na ni siya. Nagapanghitabo na ni siya. Nasa katapusang mga adlaw moabot ang mga kalisdanan. Unsay mahitabo sa tao, mahimo silang mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, mapahitason, mahimong hambugiro, mahimong bugal-bugalon. Kisa may bugal-bugalon diri hambugiro. Kisa hambugiro diri mahigugmaon sa salapi. Dili na mga lagat sa Ginoo kay sige pangitag kwarta. Biblikal, mahigugmaon sa salapi. Wala na'y panahon sa Ginoo kay sige pangitag kwarta. Biblikal kaayo. Unsa pa gyud? Mahigugmaon silang kaugalingon. Kaugalingon ray nilang diunahuna. Og labaw sa tanan. Mga masinupakon sa mga ginikanan. Kisa may masinupakon diri sa ginikanan. Biblikal ni siya. Matanaw ka sa mga balita, gipatay niya iyang papa, iyang mama. Kita mo atong gibalita sa Bukidnon, man siguro to. 19 anyos, usa ka college student, nabagsak siya sa iyahang exam. Pagbagsak sa iyang exam, nahadlok man siya sa iyahang papa o sa iyang mama. Unsa iyang gihimo? Gipatay niya iyang papa o iyang mama o iyahang manghud. 19 anyos, usa ka estudyante dira sa Bukidnon. Sa Valencia, masiguro, dapita. Ano man? Biblikal. Daghang kag mga balita ang madunggan nga gitigbas na iyang papa, dinunggabay silang duha. Mga masinupakon sa ginikanan, apila nang di mo dawat og mga advice, dili patudlo, magbuot-buot, matuman ang iyang pagbuot. Unsa pa gyud? Walay igabalos, dili Dios nun. Walay pagbati, walay kaluoy. Kasi way kaluoy diri Walay puangod, tigbutang-butang. Kanang mga
Marites. Isa ni sa kiniyas marites guro. Ha? Tig butang-butang, mapatuyangon. Bangis. Grabe nga word na gigamit, bangis. Kining bangis, kanani siyang grabe gyud ka dautan siguro yang gihimo, bangis. Ha? O, unsa pa gyud? Madinumtanon sa maayo. Ha? Kana bitong maibog sa maayo bitaw. Nga kini kay maayong tao ni atuning dauton. Mabudhion, madali-dalion, garbuso, mahigugmaon sa kahilayan. Sa maning mahigugmaon sa kahilayan. Kandi man lang gani kahinulsol, di ka pangayog pasaylo, kay gusto niya nga iyag yung buhaton ang tanan na kahilayan. Nagbaton og dagway sapagkat Dios non apan naglimod sa gahom niini. Kinsa may gipasabot aning nagbaton sa dagway sapagkat Dios non? Posible mga nangalagad ni sila sa Ginoo. Kaya lang mga piki siguro. Nga naman, nagbaton sa dagway sapagkat Dios non, pero dautan di ay. Another thing, ingon pa diriya, call for repentance and readiness. Kung isa ka ani, pangayog pasaylo, hinulsuli ang maong nga sala nga imong nahimo. Kalima, the gospel will be preached of all nation. So sa katapusang mga adlaw, kinahanglan nga iwali nato ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ano man? Kay tibaylahan ana, kung gusto ta mo balik na ang Ginoo, nga di na maglangan ang Ginoo, maningkamot nang mawali na to. Kay para mo balik na ang Ginoo, di na magdugay. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kay kung mawali na ang maayong balita sa tibuok kalibutan, maabot na ang katapusan. Dagan na kayong pwede natong pamagi nga makawali ta sa tibuok kalibutan. Atong panahon, moderno na ang atong teknolohiya, atong Facebook. Kung sa painaa sa imuhan ng mga social media, Facebook, Twitter pa ba naron? X, Instagram, unsa pag yun na ng mga social media na pwede nimo ma-share ang word sa Ginoo. Radio, unsa pag yun? Parang ma-share nimo ang gospel sa tibuok kalibutan. This is a clear sign that Jesus is coming soon.